Ini aloy numitida apagi ngasi सांस्कृतिक अनुष्ठान की पोषिका अभी पूजा की परिचालना पूजा कुम्भीबा कांगू की माइगी थी ताराम नौचेरी अभी सांस्कृतिक अनुष्ठान से हाउजरानी आज अभी की जागोई की पोर्पोले जागोई की पोर्पो की मतुंगा हेलो देखी बोरो लेखा देखी लाक्का बाउल टोकू मागी टीम शोहो बोगी इसे कोई ताबा फंगनी आई असल फतना काम बना दे तो खाना सीधे कोड न लेफन बनी लो ताकि हमें हम सुबह आता है आई खतन नांगी के मोई रेडी होई किसन मोई रेडी ना बाबा रेडी ना ओके हाँ हाजी अकोई जगोई माँ जेंगनी जगोई से मूलो तो एक टा फोक सॉन्ग नी मोई ना छोलोक छोलोक आई ना दे एक टा बिख्या तो गान अदुगई दुगा जगोई से परफॉर्मिंग तो उधरी से कोई लोग या चंदना राही संगीता मालेम और पुना अकोई मोई मायामी तमक अंतर खुमकन न फुशिंग आतंग ओके हतना जगोई शासे ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू Microphone the sound kyo. Moi mayam kita mau mayam tang karena kubak kubi siam tang. Fajar kare, pamuro jare. Taseng na hai laga nondori da matam mayam ay matung da सांस्कृतिक अनुष्ठान ta उन्होंने सी. Specially thank you. अखोगी पूजा कुमिबा आइगा शोहो पुनमकु असिगी प्रोग्राम से ऑर्गेनाइज तो बम कागुबु अखोई पर्सनली आई एवं अखोगी मणिपुरी सांस्कृतिक एकेडमी भांडारी गावगी माइगे इतिगी जामना थमोई शेन केन चाफन नै थागचरी मतंदा अखोई जगोई मगा जेंगसी अखोगी मथंगी जगोई से जामना नुंगाइदोरी जगोई से सिलेक्ट हो रहे ऑलरेडी अच्छी मतुंग का कोई पीरा के दर्शक की माइगे इतिगी जामना हाइसल अदे कोई पोक माउगनी तब हाई रखसी हाजी अखोइने जेंगुरी से चंदनागी एकोक नृत्य अनुष्ठान चंदनागी जगोई से होइलगा झिलमिल करे मोयना असिगी जगोई सिनी चंदना बोइना मंचोदा लागपै तमक आइना निक्सिंग जरी चंदनागी तमक होय मयाम त खुमा खुशी करी हारी गे थैंक यू वेरी मच अखोई जामना थागचे असिगी सांस्कृतिक अनुष्ठान की चर्चा से कोई तौवे मथौनी असी तौद्रदी अखोई तपना कौशले अखोई हाना कैनोगी बेनी होगी कैनोगी मतमदा अखोई भांडारी गावगी एक सुंदर एक सुवर्ण समय ना चखे अदुई मखा अखोई प्रोग्राम से जामना तौबन नमगिदे एनीवे अखोई अजी क्वा जामना सांगरोसी चंदनागी जगोई जेंसी चंदनाई तमक अखोई मागी इसै झिलमिल करे थैंक यू वेरी मच शुभ नंग जेतु साउंड द लेरी बनी ना नंग करम जगोई सादरी अदुगे एक लिस्ट में लौरगा इसे इदो कलेक्ट तो थमो भाबतारे ना ओके আমি স্বাগত জানাচ্ছি বড়লেখা থেকে যে সকল শিল্পীবৃন্দ আমাদের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসেছেন আমাদের এই পূজা কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের অতিথিবৃন্দদের জন্য আমরা সবাই একবার জোরে হাততালি দেই প্লিজ আমরা অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের অনেক অনুষ্ঠান আমরা মোবাইলের মাধ্যমে দেখতে পাই এবং আমরা জানি আপনারা আসলে অনেক বিখ্যাত এবং আমাদের এই অজপাড়া গায়ে আপনারা এসেছেন আমরা অনেকটা সমৃদ্ধ হয়েছি আপনাদের জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই ওয়ার সাথে যে আমরা সাংরইগে ইসেই সিলেক্ট হয়ে যাব Pamelo aja koy ani niya dulu moy adik sara siya naman ka. Ani niya. Anyway, okay. Aduh di video call tadi. Anyway, okay, fine. Haji,
अखोई सागिबा चंदनागी जगोई दासले जामना फाजागारे चंदनाई तमा कोई मायाम खुबाक फुगी रफुदरे खांगे अब खुबाक फुजी इधर कारिगिनो आइदा खुबाक से फुरदी एकदम परफॉर्मर मा परफॉर्मिंग तो वदा मा जामना हराव जे यार एनीवे नय मायाम लेरिबा सेसिगा जुदी कोनो केनो माने कई हाय बता रे कोनो माइंड तो उधर देगी तमा कम तक खुबाक फुबा जाए दना सुकोई ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाजी हाजी अखोई डिफरेंट एक्टा जगो इमा जेंगनी अखोई की नंदोरी द असिसु एक्टा व्यापार मनी जे नुपा मचा सिंग सु जगो साइ सि जगो प्राउड तो बि व्यापार मनी तो अखोई की हाजी जगो जेंगदोइ सुइलु गया पामेल का सौरभ का मोयनी की जगोई अखोई जेंगनी खूब पॉपुलर एक्टा हिंदी इशई मगी कैनो द मोयना जगोई सागनी हां आमा कनानो अर्णब আসলে সময়নি উপস্থাপনা তো বসে আগে ফাজনা তালিকা তো না তো উদর দি পুরা আঙাও বদু মানে তো রাগো তাসিক নাই আঙাও বদু মানে তো রেজি আমা কানানো হাইদো সৌরভ আইবা अर्णब अदु अर्णब ने पामेल ने सौरभ ने মই আহুম কি তমা কই মায়াম নন্দ ফাজনা হাত তো খুবা খুবিছি কইনো যা কই নন্দরি দাসি তাসিক নাই নাও না হবো তো একটা ট্রেন্ড মানি যে নুপমা তাসিক যে কই সাই अदु মই আহুম বইনা মঞ্চদা লাগবাই তমা নিংসিং জারি पामेल सौरभ अर्णब ओके म्यूजिक Ateng launa yung sida lao, anteng sida leporo. Moi ki isay se tatri ba kay tori ba bhapta hauta re koi, jaman gare loi ba. Isay phaja gare, moi ki isay jagoi se phaja ba sida, so kay nona Prasodit Samordit Sharmana lupa khara moi da pi sijena na chau khana ganu. Nai ko wali. Adugai di tado raskuman na sumoy da khara kaya mitar gitu na. Acha उपहार भी रे खाना गाना सीजन ना चाव खंबरा ओके थैंक यू अफोई अशी अफोई हरावी नंदुरी द असुमाइना अनु बा थलक पसे अफोई जामना थागते अफोने अफोई एक्सेप्ट तो रे दो लोइना ना नंदुरी से बांग्लादेश की जामना लीग बांग्लादेश की वर्तमान प्रेक्षापट जामना पिक पैक्ट खुजानी असिगे लोइना ना असि माथंग द जगो सादर के अहुम द सिका उंतंग मंचोदा लापै तमक ऐना अंतंग निसिं जरी ममिंग ना उइलोगिया लोइबी लैना रंजिता सनम मोइबु मंचोदा तप तपना लापकी तमक ऐना निसिं जरी अदो ngसाइना हागिबो वादो अफोई नंदुरी बांग्लादेश की प्रेक्षापट अफोई जामना पिक प खुंजानी सि खुंजासिगा अनो बा अफोई की सांस्कृतिक लोइना बा असुबा ट्रेन से कोई जामना एक्सेप्ट हो जे मासिगा लोइना ना हाउगलिबा नाहारन पुनमक्ता असि पश्चिमा ngasi ai mayamda nijaningi je नंदुरी गुम्बा लाइपाक्तगे हजिबाव अखोई कुना फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर कोई फंगरी आई आशा तौरी हगोलिबा जनरेशन सिगगी अदुगुम्बा आशा दो नंदुरी के उइना थुमंगनी आइदो आई थाजे हजि अखोई जगोई जेंगनी जगोई से सादोरी से मसाई हाई गरे लोइबी लैना रंजिता सनम moi marigi tamangkhoi mayam to khuba khushi loina na ngasi ki isei se ekta dhormiyo isei ni radhe radhe gobindo makha dudi haibe namdare asigi isei siga moi jagoi sagani adu mayam asigi onushan jagoi jengsi thank you very much thank you
thank you very much. Kanana. Moigi jagoi shi ngatang lepsi, ngasi paisa mayama lai. Ngasi ki jagoi shi janga phajagare, asigi jagoi shi ga pendana Priyana moibu khatang upahar samagri piri mayam koi kuba kuna thagat chi mayam bu chinoi mem jena na chau ha. Okay, fine. Thank you. Haji apai asle ngasi ki event se jam gare jagoi ki matata jagoi si jagoi se loraga isei ki porbo ma lai apai ki boro lekha de lakpa baul topu haidana jam baul topu natra memda baula topu haidana magi khub popular ekjon shilpini magna performing to une magi team show moi dusu jagoi ki team ma jawri ba kaino adu apai jengani loinana haji wa jam na sangaro shi apai ki haji jagoi jengno she oilogya laina bo ina monchoda lakpai tama ningsing jari khondram laina mana sadori ba jagoi she नाचेरे हाइने एक पॉपुलर इशे मनी अखोई लाइना की तमक मयाम हमतन खुबा खुशी करना लाइना की तमक लाइना की फजब जगो अखोई जेंगनी साउंड द लेनिबा ओके अखोई जगोई की स्टॉक से मयाम जाने किंतु अखोई लोइना जेंगरो यसी करिगिना जा अखोई अतिथि शिल्पी लाई जामना ममिंग फावरबा बाउला टोपुगी मागी धामान संघोनी मोगी से अखोई ताबे तम खौरांगजरी अखोई अजि मथंग दा अखोई जगोई जेंगनी हानोबे ग्रुप्स माने दोलियो नृत्य पामेल सौरभ अर्णव मोई बखोइना डायस्ता लाखै तम निसिं जरी लोइना मोगी एकटा पॉपुलर हिंदी आरो इशे माता मोई जगो सागानी तबे नसी की प्रोग्राम अरेंज तो रिबा जगो तारे जे मेति लोंगी इशे माता नै रमति जाम फजागा दावनी असी की आवाज पसमा लैरे दो असी की आवाज पसे थुमन बै त मगोय माथां दा तो प्रोग्राम दा होनी एनीवे नय हुमु मथोदा लाखै द माइना निसिं जरी मायाम खुबा खुनो ऑक्सी साउंड लैबा केनो अखोई की ngasi की साउंड संदीप शर्मा साउंड अदु अखोई आजि मोई की जामना पॉपुलर होइबा हिंदी इशे मदा अखोई जगोई जेंगनी लोइना असी की मतुंगदा एको नृत्य म लैरी असी अखोई की कई हाइतारे अखोइना असी जामना लोक द थमनसे कोना हाइगनी जामना एक्सेप्शनल एकटा जगोई मलै थैंक यू वेरी मच थागचरी अखोई हजी परफॉर्म तौरबा मोय अहुमबो हजी अखोई अलोइबा जगोइनी अखोई जगोई से सादरी से अखोई जामना क्रिएटिव होइबा अखोई नंधरी की कई है तारे निंगन की मचा है अखोई जातीय भागना राजबिहारी की तमको मैं आमनंद खुआ खुशी मासा नसु इसे लेन इसे से लोइना जागो इसे परफॉर्म तौरी अदु ngasi की अनुष्ठान से मासु सरुक जाजेनिंग दाना मा एकटा अखोई की हिंदी इसे मा मोहे मोहे कइनो धागे अदु की इसे लिरिक्स तो की ताउंदाना माक जागो सागानी राजबिहारी को कोइना मंचोदा लाखपै तम निसिं जरी एवं आसिगा लोइना
আখোইগি ngasi আলোইবা যাবইগি পারফরম্যান্স নি সম্মানিত সুধীবৃন্দ এই নৃত্য অনুষ্ঠানে এই নৃত্য পর্বের মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের প্রথম অধিবেশন মানে প্রথম পর্ব নৃত্যের প্রথম পর্ব এখানে শেষ হয়ে যাবে তারপর আমরা সুদূর বড়লেখা থেকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন নাতানাই গো বাবা খাতাং ওয়াং নাঙ্গিগে আসি মাতুমতে গাঙ্গা ফাঙ্গারো কেন বড়লেখা থেকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বড়লেখা থেকে উপস্থিত হয়েছেন বাউলা তপু ধামাইল সংঘ আমরা অধীর আগ্রহে ওনাদের গান শোনার জন্য আমরা অপেক্ষায় আছি আমরা বিনীতভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি আমাদের এলাকার কিছু নতুন যারা পারফর্ম করতে চায় তাদেরকে কিছু সুযোগ দিতে গিয়ে আমাদের এই অনাকাঙ্ক্ষিত দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি এই নৃত্য অনুষ্ঠানের পরেই আমরা আপনাদের গান শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছি আমরা আপনাদের গান শুনবো এখন আমাদের শেষ নৃত্য পর্ব আমরা রাজবিহারীর নৃত্য আমরা এখন দেখব সবাই আমরা একবার শেষবারের মতো জুড়ে হাততালি দেই ধন্যবাদ Thank you very much. Rajbihari ki tamak gift mayamalai. Rajbihari ki faja baja koi ki tamak Rajbihari pe koi na thana chali ngatang sida lepshe koi. Achi je khud tala issue hole gaya. Rajbihari ki mama neba mayam. Ashole shoy na friend mayam lebe mathauni. Friend na friend bu thakat tadi kalan thakat toy na shina kanan. Tan Dhananjay. Okay. Tada Dhananjay shu gift ma pir ei amount se high roi ge karihari ge. তাদের ধনঞ্জয় শো রাজবিহারী কি যাবো সেটা হারাও দেয় অ্যামাউন্ট মা পেয়ে প্রসঞ্জিৎ শর্মা দুগেই দি আমাকে না তাদের তানিকুঞ্জ মায়াম পিলেই বা কাঙ্গু বিশু লৌরি বা কাঙ্গু বিশু মায়াম খুব খুশি আমি সম্মানিত আমাদের আজকের অতিথি শিল্পী সুদূর বড়লেখা থেকে আগত বাউলা তপু ধামাইল সংঘ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের নৃত্যের পর্ব আমাদের শেষ আপনাদের পারফরম্যান্স দেখার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে আছি দয়া করে আপনারা মঞ্চে আসার জন্য আপনারা চলে আসার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আশিকা লইনা না ngasi jagoi saramba mayam punamak pusidam tang lepei tamak aina ningsingjari mayam amtang jagoi saramba punamak pitru dagi macha dagi achauba dagi punamak jagoi saramba punamak sida awang ba asam ba kangku duna matungda anem ba kangku duna mangda okay awang ba kangku duna matungda adugai di khara nem ba duna mangda admaina tau shi Rajbihari nang amtang si selection to awang ba anem ba ki person amtang selection to lep ki matang amtang selection to okay padana lepo okay okay fine aina hadingang sa tao matang okay sobi khatang tang alaba okay fine akhoi ngasigi ngahak mamangda akhoi bu harau bo piramba nungai bo piba kanggu do moi mayam ni akhoi moi mayam ni tamta kuba khushi dana ka yari ke okay thank you ashiga loina na Sujita Sharma sigai lingon select thajaba mahagi pokko dagi 500 টাকা মাই এখানে দাম আমি নাই লাগে 500 টাকা পি
Ado noi mayam jena na chawa khana gan aside rasbiari te pirami kintu noi mam doi phangrai konda janai lo okay fine rasbiari nang asigi somo bondon to badani okay mayam sujita soho leiba shilpi mayam idam kubak খুশি সম্মানিত সুধীবৃন্দ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত বাউলা তপু ধামার সঙ্গ আপনারা বড়লেখা থেকে আমাদের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসেছেন আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে আপনাদের পারফরম্যান্সগুলো দেখার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে আছি আমরা জানি বড়লেখা আপনারা রেডি আপনাদের প্রস্তুতি নেন সেই ফাঁকে আপনাদের বড়লেখা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই আমরা জানি যে বড়লেখা সম্পর্কে আমার নতুন একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে একটু ঘোরাঘুরি পছন্দ করি তো পুরো মৌলভীবাজার জেলার ভেতরে বড়লেখার যে রিজার্ভ ফরেস্ট আথারিয়া রিজার্ভ ফরেস্ট ভ্রমণপ্রিয় মানুষদের কাছে একটা অ্যাডভেঞ্চার এখানে অনেক ঝর্ণা অনেক গিরিপথ যেটা আমরা সত্য আমরা জানতে পেরেছি এবং সেই পর্যটনের সমৃদ্ধ এলাকা থেকে আজকের আমাদের শিল্পীবৃন্দ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এবং কোথায় উপস্থিত হয়েছেন কুলাউড়ার একটা প্রত্যন্ত গ্রামে যেখান থেকে ভারত খুব কাছাকাছি একটা জায়গায় সেখানে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ডাকে এবং আমরা আপনাদের প্রোগ্রামগুলো ফেসবুকের কল্যাণে আমরা অনেক দেখেছি ইউটিউবের কল্যাণে আমরা দেখেছি এবং সে কারণে আমরা আমাদের এই পুরো ভান্ডারিগাঁও গ্রাম তথা মণিপুরী সাংস্কৃতিক একাডেমি ভান্ডারিগাঁওয়ের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সাদর সম্ভাষণ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি এই মুহূর্তে আমার মাইক্রোফোন আপনাদের বাউলা তপুর সঙ্গে যে কোনো একজনকে আমি আপনাদের মাইক্রোফোনটা আমি শপে দিতে চাই এবং আপনারা এই পর্ব গানের পর্বটি আপনারা পরিচালনা করবেন এবং আমরা আপনাদের অনুষ্ঠানগুলো আমরা উপভোগ করব মাকে হাইদরিব মা নাকে দিন আচ্ছা এখন এই পর্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য সৃষ্টি চৌধুরী আমরা সৃষ্টি চৌধুরীর জন্য একবার সবাই জুড়ে হাততালি দিই এবং আমাদের বাউলা তপু ধামাল সংঘের জন্য আমরা একবার জুড়ে হাততালি দিই সবাই আমরা কেন কৃপণতা করবো এই জায়গায় আমাদের ডাকে আমাদের এখানে এসেছেন ওনারা অনেক বড় মাপের শিল্পী আমাদের ডাকে এসেছেন আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি সৃষ্টি যাই হোক আচ্ছা নন্দিনী রানীকরকে আমি অনুরোধ জানাবো মাইক্রোফোনটি নেওয়ার জন্য এবং এই পর্বটি আপনি পরিচালনা করার জন্য আসুন প্লিজ নন্দিনীর জন্য একবার সবাই আমরা জুড়ে হাততালি দিই ধন্যবাদ